नसीन ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सना की आंखों में आंसू थे। हमने बहुत बुरा किया, रानिया को बहन और दोस्त बनाकर बर्बाद कर दिया। और दानिश के साथ हमजा ने भी अच्छा नहीं किया। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब्बा मना करते रहे, समझाते रहे। मोहब्बत जबरदस्ती थोड़ी छीनी जाती है, और ना जबरदस्ती के साथ किसी के साथ रहा जाता है। हमजा रानिया का था, रानिया का ही रहेगा। हमने रानिया का सब कुछ छीन लिया। क्या दानिश रानिया के दिल में जगह बना सका? नहीं। हमजा मुझसे नफरत करता था, बल्कि शादी के बाद तो और भी नफरत करने लगा था। मुझे धुतकारता रहता था। मैं जितना उसके नजदीक होने की कोशिश करती थी, वो उतना ही मुझसे दूर होता था। जिल्लत, रुसवाई, बर्बादी हमारे हिस्से में आई। दानिश को अम्मा ने मार दिया। अम्मा अपने आप में नहीं, नानी, उसका भी हाल बहुत बुरा है। काश रानी और हमजा हमें माफ कर दें। जानती हूं वो कभी हमें माफ नहीं करेंगे। पुछतावा ही हमारा मुकद्दर है। इतने में सना को शोर की आवाज आती है। नवाब बेगम ने अपने आप को निढाल कर दिया था। मुझे भी मेरे बेटे के साथ दफन कर दो, मैं उसकी कातिल हूं। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैंने अपने बेटे को मार दिया। मारो मुझे, मारते क्यों नहीं? मुझे सजा क्यों नहीं मिलती? सना अपनी मां को अपनी आगोश में लेती। अम्मी, सब्र करें, बहुत हो गया। अब दानिश कभी वापस नहीं आएगा। नानी की आंखों से भी आंसू जारी थे। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने नवाब को कभी रिश्तों की पहचान नहीं करने दी। साइदा के लिए हमेशा नफरत पैदा की उसके दिल में। वही साइदा जिसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। उसने मुझे अपनी सगी मां समझा, मगर मैंने उसे सौतेली बनकर दिखाया। सब बर्बाद कर दिया। रशीद हमेशा ठीक कहता था, मगर मैंने नवाब को कभी रशीद की इज्जत नहीं करने दी। मैं रशीद से माफी मांगूंगी। मैं साइदा की, रानिया की गुनाहगार हूं। इधर नाइला बेगम, शुक्र है खुदा का, जिंदगी नॉर्मल हो गई। हमजा से आज दो टोक बात करूंगी कि वो शादी कर ले। मैरिज ब्यूरो वाली ने कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। पहले मैं देखती हूँ, फिर हमजा को दिखाऊंगी। खुदा करे कोई लड़की हमजा को पसंद आ जाए। इतने में साइदा भी आ जाती है। नाइला कहती है, हमजा के लिए रिश्ते करवाने वाली ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। अब हमजा तो कुछ करेगा नहीं, सोचती हूँ खुद ही कुछ कर लूं। नाइला कहती है, देखो साइदा, इन दोनों लड़कियों को कैसे लगी तुम्हें? साइदा कहती है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। फिर भी बेहतर होगा भाभी, आप हमजा से उसकी मर्जी पूछ लें। नाइला कहती, हाँ तुमने ठीक कहा। जैसे ही हमजा ऑफिस से वापस आएगा, मैं उसे इन दोनों लड़कियों की तस्वीरें दिखाऊंगी। नाइला कहती है, वैसे साइदा, तुम भी अब देर मत करो। रिश्ते वाली को कहकर कुछ लड़के देख लो। रानिया जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। इधर हमजा और रानिया गाड़ी में ऑफिस जा रहे थे। रानिया सोचों में गुम थी। दानिश ने जो कुछ किया वो इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं। हमजा कहता है, रानिया कुछ बात करो, खामोश क्यों हो? जहां तक मुझे याद है, जब मैं और तुम इकट्ठे होते थे तो लम्हे की भी खामोशी नहीं होती थी। रानिया कहती, हाँ वो पुरानी बात थी। दानिश के साथ गुजारे गए लम्हात किसी कयामत से कम नहीं थे। उनसे छुटकारा बहुत मुश्किल है। हमजा कहता है, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं। मैं वही हमजा हूं, तुम्हारा हमजा। उन लोगों की वजह से तुम ही तकलीफ से नहीं गुजरी, मैं भी तकलीफ से गुजरा हूं। रानिया कहती है, हमजा कुछ और बात करते हैं। रानिया जैसे ही ऑफिस पहुंचती है उदास हो जाती है। हमजा कहता है, क्या हुआ? रानिया कहती है, यहां आने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी, मगर यहां आकर मुझे अब्बू की याद आ गई। अब्बू की खाली कुर्सी देखकर दिल भर आया है मेरा। कितनी यादें हैं इस ऑफिस से जुड़ी हुई मेरी। हमजा कहता है, तुम ठीक कह रही हो। अंकल थे ही बहुत नाइस, फिर तुमसे मोहब्बत भी तो बहुत करते थे। रानिया कहती है, मैंने उनकी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया था, जिसका मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। हमजा कहता है, कौन सी बात? हमजा रानिया को कहता है, रानिया एक बात याद रखना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कल भी उतनी ही जगह थी और आज भी उतनी ही है। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता हूं।
پلیز اپنے دل میں میرے لیے اسپیس پیدا کرو. آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے مجھ سے شیئر کر سکتی ہو. رانیہ حمزہ سے آنکھیں چرا رہی تھی. حمزہ رانیہ کو بازوؤں سے پکڑتا ہے. آنکھیں مت چراؤ مجھ سے، بات کرو، کچھ ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے. رانیہ کہتی ہے حمزہ پلیز، میں تم سے کسی موضوع پر بات نہیں کروں گی. حمزہ اپنے آفس میں چلا جاتا ہے. رانیہ دل ہی دل میں کہتی ہے تمہارے اور میرے محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا حمزہ. نائلہ چچی مجھے کبھی نہیں قبول کریں گی. اتنا کچھ ہو گیا مگر وہ اب بھی مجھے ٹاؤنٹ کرتی ہیں. اگر وہ نانی اور نواب خالہ کی باتوں میں نہ آتی تو ہم ایک ہو چکے ہوتے. وہیں سے میری بربادی شروع ہوئی تھی. میرا باپ مر گیا مگر اب میں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالوں گی. حمزہ اور رانیہ جیسے ہی گھر جاتے ہیں نائلہ کہتی ہے حمزہ رکو، تمہیں کچھ دکھانا ہے. حمزہ کہتا ہے کیا ہے امی؟ نائلہ حمزہ کو موبائل دیتی ہے. یہ کچھ لڑکیوں کی تصویریں ہیں جو میں نے فائنل کی ہیں. تم ان دونوں میں سے کسی ایک لڑکی کو پسند کر لو. حمزہ رانیہ کی طرف دیکھتا ہے اور رانیہ کو بھی ایسے لگا جیسے نائلہ چچی جان بوجھ کر اسے ہی سنا رہی ہو. حمزہ کہتا ہے موم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا نا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا. رانیہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. سائدہ کہتی ہے تم صحیح کہتی ہو کہ تمہاری چچی تمہیں پسند نہیں کرتی، ورنہ وہ حمزہ کو تمہارے سامنے تصویریں کیوں دکھاتی؟ رانیہ کہتی امی حمزہ کی اپنی زندگی ہے، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. حمزہ کس سے شادی کرے گا؟ سائدہ کہتی ہے مگر میں ماں ہوں تمہاری، پسند نہ پسند کو جانتی ہوں تمہاری، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم حمزہ کو کل بھی پسند کرتی تھی اور آج بھی پسند کرتی ہو. رانیہ کہتی امی تب کی بات کچھ اور تھی، اب بہت کچھ بدل چکا ہے. میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، بابا کے بزنس کو بلندیوں پر لے کر جانا چاہتی ہوں. اس دوران میں بابا کے بزنس کا بہت نقصان ہوا ہے. سائدہ کہتی ہے بیٹا پہاڑ جیسی زندگی ہے، اکیلے نہیں گزرتی، عورت کو ایک مخلص ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. رانیہ کہتی امی ساتھی ملا تو تھا، جس طرح سے حمزہ محبت کے دعوے کرتا تھا دانش بھی مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا. سائدہ کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ رانیہ کہتی امی یہ سچ ہے. سائدہ سوچوں میں گم ہو جاتی ہے. اسی لیے اس نے تمہیں پانے کے لیے جھوٹ دھوکے کا سہارا لیا. اسے تمہیں تکلیف پہنچا کر کیا ملا؟ رانیہ کہتی امی ہمارا برا وقت گزر گیا، شاید وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جس کے اثرات تو مجھ پر ہمیشہ رہیں گے، مگر اب میں مضبوط ہو گئی ہوں، اونچ نیچ سے لڑ سکتی ہوں. سائدہ رانیہ کو اپنی گود میں لٹا لیتی ہے. میری بیٹی بہت بہادر ہے. ڈرامہ گھاٹا میں اتنا ہی.